kɔ hɔm na Kristo. Amen. Egba mi ahatso nyɔnu edɔwɔm. Yes. Alebe mi anyɔnu a mi nye ŋugbetɔ na Kristo. Hallelujah. Ta gaƒoƒo ya ma miako miaƒe nuŋlɔtsiwo eye mi ne dada pia san yɔm wako mawu nya ave na mi. Amen. 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 Kokoe. Nemaou. Fiavi nyɔnuvi la. Nyɔnu zazɛ Gedeoli. Hallelujah. Amen. Abigail. Amen. Ndo ya mi dakpene ma ojipo vi ntola. Amerike na mi amenu veve. Be unka kerami. Be mi va dogore fe akokonu. Be mi asugbo mi dakpene da. Aso me to mon popo ya ha la pedam. Ne mi afe doji pola. Agbonu grangan. Polo fa ku me daun dala okata. Ame yo ke na mon popo nyonmo. Be yo azakosraya. Ako degbefa ma ofenya. Ako de duko na Kristo a. Me dakpere okata. Gawu me dakpere mi nyonu over kplola. Women director. Plepe megbedie. Me dakpere now. Bo na monu popo. So didi fe. Be ma papa blonya nwie le tefe ya. Ma une ira oda. Area ikele dawo mi nye hacho area. Amelo si wa tan pa me. Be de ba bloma unya le tefe ya. Kako na monu popo. Be ma ba bloma unya. Area leader pleto ma une ira mi. Maunya ikazi mi den pomlea. Etanya ikoko na mi to gomejeja. Enyebe nyonu. Ikenye ngbeto son. Ikenye muti kokwe leun. Ike wa ho duko na Kristo a. Yenye tanya ikoko na mi. Kakanu ikebe de ma glo leun le ndo enyemela. Wo nyonu ikenye ngbeto son. Le kokwe. Ike dibi adi de luvo na Kristo a. Nu ikebe de ma glo enyemela ehin agbogbo kokwe. Begbo kokwe ma no mela. Mi matan de luvo. Bo kwa manomela hi matande koduko bo kwa manomela na de kama limi atowo wanyo tamele nu viale hram le Luka fagbale ta ene pupiwi enelia Luka fagbale ta ene pupiwi enelia Luka fagbale ta ene pupiwi enelia afuma ngoro bena gbogbola fe muse le Yesu ji wo gbugbo yi Galilee Anko di ho le afima nuto katam afima nuto katame efianu le o fefu amesi ame kafui amen nu ikami hla Yesu Kristo a enya made ale ikami le lubo mo ya ha je to efe dogome ne ma ka kafi wa je dogome la gbogbogbo vaji ma fa gbogbo vaji ale be edumsen bena oten gloma unya oten de luvo na Kristo obe yi ko fia nu vola amokata o kafui nu kaina bo ko fe muse e ka nojia ya na me fe nyaola ele abe jene e fe nyaola ele ka klema ba kadie ne e fe nyaola muse le nyasi e fe nyala amisisi le nyaji opo luvo de va Kristo gbo ta mi abenyo nu kokwe le kosa ya mekata ni be mitem nu yo kata ofia mi be mi de unti kokwe afia le mi ba forme le mi be gologro me le mi be do ofeo le mi ba simo le ni mi de hame ale ika mi awo wo mi ado kura do le hame ale ika mi be jajrado le hunti lan aje yo nye tanya yo kokode mi hafi nu yo kata tan odola no bi nyonyonu ehin agbo ko fe hunsen egba hin agbo ko fe hunsen dodo hallelujah bo ko fe hunsen ma no me a mata won are ko eya nye megbe da ogbe ne mi agbo eya nya me ike doda hunsen mi eya edu nkunu jinami le nu kata me nu de ka han gale me de mi ahlan nye bena mi ahlan le do taiwo pupi bla etonlia bla ton voini do taiwo pupi bla ton voini do taiwo pupi bla eton voini makala yom zimamlia do taiwo pupi bla eton voini mi nya ebe ma uto gbogbo kokwe ple nse
si amina Yesu Nazareth la minya ebe esia yi tepe gede ewo nwe na me o eye o dagbe le amesio kata abonsam tede anyilang elabena mawu nokpli amen. Yesu fanyu mi hla bifia obe mawu nokpli mawu akenye gbogbo kwa eyi ko le kpli tala ta fere se re ko ya ewo na nwe hafi mi atan wo nwe de gologbo me le Christo subo ya me abenyonu kokwela ejebe mawu fe gbogbo ne si aminami hallelujah oh kokwe bo kwefe ami masi na me manomela mi matan yodo mi matan onare ko ma Yesu Christo de echo nyala fe bo kwefe muse ko yodo ta eyi kemi ne koso ya nu mu a emi ba de lubo eyi ka kwabi eyi ka ofe jigba eyi ka dolele fudam na eyi ka nya zora mejo le fudam na wa ne mi to bo kwefe muse kwa o katanu acho na o ne mi to nyala kokpere mu a enu acho na o ne mi to ma o fa mi sisi ko de me gbere mi afa nyala enu acho na o ne nye be ka hna de ha le Zakaria tane buku ya de Zakaria tane buku ade Zakaria tane buku ade afuma ngole mena menye ngusion menye kalon kake ma o fe gbogboy mebe afi mi atan wona de wa nwa jama o fe gbogbo pere mi on jama o fe gbogbo damegbe na mi jama o fe gbogbo fiamo mi jama o fe gbogbo nongo na mi jama o fe gbogbo siami na mi dan do ya nye gbedodo la nye bena mo fe gbogbo ne siami na mi bo ko ne don se mi bo ko ne fiamo mi bo ko wa nongo na mi le mi abe Christo subo ya kata me hafi mi atan de blibo amen. Aye on you kemi am dada onami tanya wa onami na de Samuel fa gban egbanto tabla be voaton pupu wiene parce le blaton voaton lia mere ku mele hnamu afuma nu ikeme dia ma to afuma ko wakore wenye bana Abigail ayi kaya e fa feto David chok bedona me ko cover ye ko e fa feto jagara donda mo gbakan abara ikemi wona garo me ne le gologbero me nu vile kwa mi jagara ha donda me go ali livi afonuvu aben gbedo so ene no mama menyuna mi o kaka nu ikeme di ma gbara fun me e ke gbo ko le pli Abigail tala e ke gbo ko nye fe mu se donu tala e ke gbo ko nye fe mo fiala tala e wo kaba me di be juko ne chiro anya nyon kokwe ike wuti kokwe le hu yenye ngbeto so odi bi ade duko tala e zakaba gbo ko ne nunya o zakaba kolomo fofuno nunanao de ebe soja ota avafiao dochovio hokatata bekaba wadota David bo neskle no idia oglo David be edinami be mi wakaba wa fe no ya edina be wakaba hafi na tam bobodo kwe wa ma fe gbogbo kwe apere hu ana gbogbo be ya bobo idokwe o ya ibobodo kwe kake aw gbogbo kwe atan na be na atan bobodo kwe ta ide gbogbo funa Abigail o fiemo o demegbene kaba kwa nu yo jebe wa ewo e o de tuko e o de son abenyon kwekwe wa mi aja agbade mi ason ya de mi ason nyonu o mi ason ntuo mi avio mi afumeto mi abe holo mi afumeto gedola okpoto ka transport subo me o me Jesu Christo na egbe ko we o na wasenu nu kai o me na de ke pom le mi agbo o me Jesu ade ke pom o me gbo ko fe nu wo na de ke pom le mi agbo ka kini nyi mi jagbagba le kosa ya fe nu mi jagbo ko e ko de mi ado ko hu ko le do ma kaka na po a mi afa fumeto kata wa va Christo gbo mi ade o aboyo akofa Christo gbo abale iko bia mi ene nu ma mi le me die ma gbla ni mi po bo se fa gbale evelia pupu igbanto mo se fa gbale evelia tave cho pupu igbanto ba sere wolia o ngro na de na fuma mo se fa gbale evelia tave cho pupu igbanto ba sere wolia nyemele hlego ma gblo nya kula fuma mo se dada Jochebed eya ha mo fe gbogbo kwa ya epere nu kai
eyi ko jibosa anyere mosa ku mana agbo kaka yo nye nyonu kokwe nyonu ike nye ngbeto son ike di bi ade agbe ya agbeva ye fe duko metala ekunya gbefa de nan kaka etro ku gbefa de da ozu agbe yenye evia mose eyi ko jivo kwa bo kwa fia mo o do sebena ntubi yo ko wazia e wa wo kaka ike o lala honuse homofafia kwamisisila maufia mo afika wa glavie do a o che baglado nne ka meje magbe bo kwa nyina ike chona meji atwa kodeji o le wo ha re yo le wo do ele fere yo le nu gbegbe fere yo kata nyajora meji o han ka me fere yiwa gbogbo kwere atwa kodeji o kaka mi apa bo kwa twa kode de vieji e to sisi ike to kode de baglade a te fema elo la fuma ewe miname kaka de die la fuma la kusime nukai e dada e ko jesi me gbo kwa unsen le sitala e na be gbo kwa de twase de viaji o twase ji nu ike ga pere won a gbo kwa fa me kokro gbo kwa fa mo ba fia abe nyonu kokwe abe ngbeto sura de vi ke va ile de vie for fa america desa e fe vie ba for de via le gbo kwa fa mo ba fia no a america pa de viaji ha de vie la mo se dada abayo mi pole ke gbo kwa wodora e wodole mo vo ji e ke manyao kakani mi to gbo kwa ya awodona mi gbo kwa fa mu seme mo se ti agbe pa de du koblibo pro Israel du ko hu mauze ko wonukunu mele gbadom da mena ko sa ya fa nu wa aw mauna zami abenyon kwakwa o mauna zami akwa wo efe do akwa de luvo akwa va fa fe me mianto mianya yifuro kokwa o ngbeto so kokwa o ameyo ka mi ada wonye ngbeto so kokwa o mi avio wonye ngbeto so kokwa o mi ave fometo wonye ngbeto so kokwa o emi afa do ofeto emi aba sia o me te fe de sia church ye me ha church ya me mi ave Pentecost church ya mi ajagbagba bena mi anye nyonu kokwa ngbeto so e ka di de ke ma no mi anwu fo bubu de ke ma no mi anwu mi amero mi abe no no me ena be amero be yo asubo ma wu ne mi be ma nya gbokwa o ko mi de kokwe wa kakere gbokwa de me gba ne mi a gbokwa dom se mi a kaka mi akwa amema kata le famulu ma wa trova mezomo itefere program hey ga me program a mi do afuma kwa de viova mi nyanwe kakafe de viova kwa o le kokwe wa o po mi anyo nu de kwe fata o po mu se de kamele o kakenu kai mi le gbokwa fe mu se me tai ga mi do afuma mi je ma onya gbogbo je do ogome le wo de vi ma kata va le nu komu a le komi le fa udu mu a hey ga ma o fe mu se jego gbokwa fe mu se jego a won to o le duji ba ho Kristo eyo ka nyi je do lo nla won to o podo yoyo gbokwa ale ko za Yesu Kristo yo do a meka nje mi anyon kokko to bi biaji ko ya ele mi azamta ka kemi aka de jo mena watazami awule ka hia gbogbo kokwe kakre vava oh vakre denye zime vanado musa yeah oh be oh madi dio vado musa yeah oh be oh madi dio oh freto mele kralo oh be mate yo me vanado musa oh yeah oh be oh madi dio vado musa yeah oh be oh madi dio ei ko ba yo mo se dadan to me ne ba po de viaji ne nan me a nuka gbo kwewa ewe be wa kefe ni tani yin be la sitam la gbadum de gbo kwekwe apere won hafi wa tan juja gbadudu ne le nubu de wom ika me nyon wa gbo kwe ma no me la ma tan pota ni o
eya kwa no ngona eya ya tamo eya ya fia ofike na to nu ike na wo hafi wanyu ape no le ho ike mejesi egbara eyinu megali eyinu gbe na pepi doa pepi wonli na ti mega jawa ye ya yina de agadome ebe ma wo fia ifike bokwe fa me poplo wa ba for abobo eyike nu furu papa agbeli ojana agbeli megali ola ma wo fe mo fa fia bokwe fe mo fa fia ava for abobo la gadore me za abajra nu ma me koto bokwe fe mo fa fia ozugato ozukasinoto otentu ho hallelujah dani mi ble bokwe dia kami le gbalo kakani mi to bokwe pe ma wo fe nya ko le mo zo awe mi baptizo ti ya amisisi agbagona mi bibla bela amisisi na bela kokuti okata ongena le bokwe fe mu senu ndoya amele sare kele todom ele pi fo edidi fo ni onya nye be na bokwe ne don san bokwe ne nya wo pare nto be na omadini ajanyin o bokwe ne pare mu be asika chamele le agbaduma le wo do ofia ne bokwe fia mo video kwa kaka na kwa edoleme nuka ko mi redeployment le GNTC a edo na de ko ale o eje ma tro mo ne nyema ugbo ma wu mo jire tuan afika nye hona me ato abanam hona me ato ye ho ajikwan gba hola gbo ko me la fe nkuma le gbo kwa fe musenu a ye ko fia me ma to zokrale e broni nkatie ye ko ma jagome e ma ha mi no ha ha me ta egameli makofle o apeno ade weakness ade ye ba nam ebli agbavi nya vegbeto gbe krokoni deka yo ba nam ye ko deka ha heto sokode district ya ha to azi krokoni deka venam ye ko ma fo gbogbo na be nu yala mi mega du yo kabo do na do asi obo hallelujah ye ko me jagome ebli krokoni deka azi krokoni deka ye me to ye me gba vinyo be mi le zokla le to gavi fila yo be nuka mi akwa we me mi le zra gavi fila yo ko mi ble mi bodon dogbara bone ma obela onye ya fia mo kwa ne manne na mo ne to me nefa hallelujah oh kokwe no binya o me le gbon ko le bubu demon le da sedim le gbogbon be na fifila la me ten ton azokla le maybe atupa ala fareka bottle 100 wa ba kokko itogo amu wa ba fle aka sifanam hallelujah meten tone amu ba ko va gen le fi ajra meten tone amu ba ko ide Germany ameton tone amu doctor so plan nurse so ho do ameda le mi ave general hospital teaching hospital Trafalgar ava play akoyi yo wa ga gbugba ajra fuma nuka gbo mere bo ko fe mo ba fia bo ko fe do bo ko fe peperan ayi ke gbo ko enye peperan to na mi le Christo subo ma no to enonye no bi nyonu that to be so he wa me ke le to do mo me ka gbo be do na me le si o ne yi de ma fa nkum le gbo ko fe mo ba fia no a aw ana o do na wo hallelujah le ma me ata won de sia de le dolele ya me covid ya ma bleed instrumento browning katie ke instrumento zoklale instrumento kodo de toboa me gbona mi ni matan ye fe gana mi ma wi ke fia na mo bo kwa yi ke fia na mo bo kwa yi ke wona fe do ni nye be dasile ro kwen ni a awe nu de ka hia me mi a wonye mi a dasile mi a ro kwen avu mi a ro kwen me akomi a ro kwen dare ya maji mi ma ka so mi a ro kwen ko dare mi an to fe susu di o kemi akomi a ro kwen ko dare bo kwa fe museji plus susu be na eya ikenye mo fia lala mi ma klinu ajayin eya ikenye mo fia lala mi ma buo eya ikenye musen katatola adon se mi ba fo adon se mi ba metia le mo katanji hallelujah oh kokwe Abigail nyanu si jetugbe susu nue lesi nye ha me jetugbe susu nue lasi nye hallelujah takaka mi apa le gbo ko fe mo fia no a Jochebed o je fehemne edore ke mama ameka no ya nto fe viji po wa ka gboro wa fe ne ya nto ka ke gbo ko fe mo fa fia tala kule pe mu se do ame e fe dodo yoko woni e ko Jochebed ko ko fujita
Over here, when you are quiet, Toviji, Eoka Gabewa Kene, Mechanical Joseph Betla, oh, he cut down to Kamame. Tani mi come here direct bokwezia. Maybe me be here on ato. Ala bana eyanye fehera nyeto, eyanye donwe wola, yenya menuvela ganto. Mo de sia de le go katame. Yanye mi afa pere unto. Andoya, ma une pere un. Ndoya, ma une venmo. Ndoya, ma fa musene dinami. Epa mi sisi ne nyemi atogome. Bena le luvoyo ke mi le de abe nyonu kokwe abe ngbeto son kokwe wa gwokwe anyemi abatizoti wa donze mi ba fo wa donze mi le nu katame bena mi makenu ajanyu bena mi madun pe o ni mi ne mala hiwa meto wa no mi akom abia be de nka video ka ele ka ke video le mi asi e ke ga wenye mi de tifo yi ta mi ya ta ha mi agbo mi adu hia na ngbaji o ela bi na mi be yesu bana me ba du hia e wonu kunu jesio e ke nu gule kurala akpa fe me ya va de gali kake bo ko fe mo ba fia tani mi ho mi ko mi ro ko darezi ho mo ba fia togbo lala dogbera mi ma dun pe o ndoya ma one be mi anu ndoya ma one ira mi ndoya jifo nu ne fure mi aji ndoya gbo ko fa mi sisi ne kore mi aji bena nu ikoje gbo ko ne don se mi awa mi atan o le Yesu Kristo fa nkome amen. Mana you meda Sima kwa Yesu Yesu ye Mana you meda Menya no si Oh wana Na me udo freha Ye ma Juda Yesu ben koyoyo Menya no